सीआईटीयू ने अनियमित कर्मचारियों द्वारा लंबे समय से झेली जा रही वांछना, अधूरे वादों और वित्तीय शिकायतों को केंद्र में रखकर एक आंदोलन शुरू करने का फैसला किया है। इसी पृष्ठभूमि में 4 सूत्रीय मांगों का एक चार्टर पेश करते हुए सीआईटीयू ने 23 मार्च को विधानसभा तक मार्च करने का आह्वान किया। राज्य के श्रमिकों और कर्मचारियों के विभिन्न पुरानी मांगों को उजागर करते हुए सीआईटीयू ने 23 मार्च को त्रिपुरा विधानसभा तक मार्च करने का आह्वान किया। इस कार्यक्रम के संबंध में शनिवार को सीआईटीयू के राज्य मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जहां संगठन के शीर्ष नेतृत्व ने आगामी आंदोलन की रूपरेखा और मांगों का विस्तार से विवरण किया। 2018 में वर्तमान सरकार की सत्ता संभालने से पहले अस्थायी और अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में वादे किए गए थे। वाम मोर्चा के शासनकाल के दौरान लागू नीतियों के तहत कर्मचारियों को एक विशिष्ट कार्यकाल पूरा होने के बाद विशेष रूप से 10 साल की सेवा के बाद नियमित करने का प्रावधान था। हालांकि संगठन का आरोप है कि बाद में इस व्यवस्था को समाप्त कर दिए जाने से हजारों अनियमित कर्मचारी घोर अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। এই জায়গায় আমরা দেখলাম যে যারা বলেছিল তার চাইতে অনেক বেশি বড় কথা বলেছিল যে যারাই অনিয়মিত আছে তাদের সকলকেই যখন খুশি তখন করে দেবে। সেই জায়গায় দেখলাম যে 2018 সালে সরকারে আসার পর 2018 সালেই তারা একটা সরকারি সিদ্ধান্ত নেন। সেই সিদ্ধান্তে তারা বলে দেন যে না, এই অনিয়মিত কর্মচারীদের একেবারে স্বাভাবিক নিয়মেই 10 বছর পর হয়ে যাবে, এটা থাকবে না, এই ব্যবস্থাটা থাকবে না। তাহলে প্রথমে সরকারে এসেই প্রথম বছরেই অনিয়মিত কর্মচারীদের সাথে এই প্রতারণা তারা করেন। সেই জায়গায় ত্রিপুরা রাজ্য সরকারে বেশ কিছু বছর ধরে কাজ করছিলেন কিছু কর্মচারী, তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন কর্মচারী তারা হাইকোর্টে এবং সুপ্রিম কোর্টে হাইকোর্টের মামলা হয়, কিছু কিছু সেখানে তার পরবর্তী সময়ে সুপ্রিম কোর্টও মামলা যায়। সেই মামলাতে সুপ্রিম কোর্ট সুস্পষ্টভাবে বলে দেয় যে আমাদের এই অনিয়মিত কর্মচারী যারা আছে তাদেরকে নিয়মিত করতে হবে এবং নিয়মিত বেতন দিতে হবে, এই ঘোষণা হয়ে যায়। কিন্তু ঘোষণা হওয়ার পরও এখন পর্যন্ত আমরা লক্ষ্য করছি সুপ্রিম কোর্ট, আমাদের দেশে যেটা নিয়ম যে সুপ্রিম কোর্ট যে রায় দেয় সেই রায় কার্যকর ভারতবর্ষের প্রতিটি স্তরের, সেখানে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টই হোক বা রাজ্য সরকারই হোক, প্রতিটি স্তরে এটা কার্যকর করা যে নিয়ম আমাদের দেশে চালু আছে। এই জায়গায় আমাদের বর্তমান রাজ্য সরকার সেটাকেও তোয়াক্কা করছে না, সুপ্রিম কোর্টের রায়কে তোয়াক্কা করছে না। नियमितीकरण संबंधित उस सर्कुलर को वापस लिए जाने से कर्मचारियों में गहरा असंतोष फैल चुका है। विशेष रूप से श्रमिक की विभिन्न श्रेणियों जिसमें स्कीम वर्कर्स और एसएसए के कर्मचारी शामिल हैं, अपने वैध लाभों और हकों से वंचित रह चुके हैं। इसके अतिरिक्त संगठन ने मांग की है कि सरकार रिक्त पदों को भरने के लिए तत्काल कदम उठाए। সরকার এই পদ্ধতিটা মানছেন না। বেসরকারি ক্ষেত্রে যারা একেবারে সমস্ত একটা বিরাট অংশ শ্রমজীবী কাজ করেন, একেবারে দোকান কর্মচারী থেকে বিভিন্ন ধরনের সরকারি আধা সরকারি যে প্রতিষ্ঠানে আছে, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে আছে, একটা সংখ্যাটা কত এই রাজ্যে শ্রম দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী 9 লক্ষর উপর। তো এই যে 9 লক্ষ আছে, এই 9 লক্ষ কি অপরাধ করলো? জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, সিপিআই অনুযায়ী অন্যান্য রাজ্যে ডিআর বাড়ে, আর এই রাজ্যে দেখা যায় সেটা পারে না। আমরা এটার প্রতিবাদী এই বিধানসভা অভিযান আমরা করছি। घोषणा के अनुसार 23 मार्च को सुबह 10:15 से 11:30 बजे के बीच प्रदर्शनकारी अगरतला के ओरियन चोमुनी क्षेत्र में एकत्रित होंगे और मुख्यमंत्री को संबंधित मांगों का एक ज्ञापन सौंपने के लिए जुलूस के रूप में मार्च करेंगे। सीआईटीयू ने कहा है कि विभिन्न शिक्षक और कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण, लंबित डीए डीआर बकाया का भुगतान, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन और लेबर कोड से संबंधित नीतियों पर पुनर्विचार, इन 4 प्रमुख मांगों को केंद्र में रखते हुए सीआईटीयू ने विधानसभा तक मार्च में अपने कार्यक्रम की घोषणा की। ये रिपोर्ट न्यूज़ नाउ।